आपण देखुचंती ओडिया सीरीज 22 नारायण सहित ओडिया सीरीज 22 रे आजिर कहानीटी आरंभ करने पूर्वरु जदि आपण माने आमर ए चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे सब्सक्राइब करि दियंतु ओ पाखरे थिबा बेल आइकन टी को क्लिक करंतु। तेबे श्रोता बंधु चलंतु आउ डेरी न करी आजिर कहानीटी आरंभ करिबा। तार सांग घरे बसी बसी मोहन रो आखि जेते बेले कांथ घड़ी रे पड़िला सेते बेलकु राती 11टा बाजी सारी थिला। मोहन सांगे सांगे सीट्रु उठिकी कहिला, अरे या भितर 11टा केतेबेले बाजी गलानी जना ही पड़िलानी, चल एबे घर को जाउची मु। मोहन कथा सुनी ता सांग कहिला, एते राती हेलानी कोन पई जिबू, आज रातीटा आम घरे रही जा, काली सखाळे सखाळे पळेबू। मोहन कहिला, अरे नाही भाई तू तो जानिचु मां को देह एबे ठीक नाही, जदि राती रे किछि हेई गला तो असुविधा होई जिवो। मोहन रो सांग मोहन को रखिबा को चाहिले भी तार कथा सुनी आउ रखी पारिलानी। तापरे मोहन ता साइकेल धरी चलिला तांको गाँ आड़कू। सेते बेलकू रास्ता संपूर्ण खाली होई सारी थिला, काहींकि ना सेही समय रे शीत दिन चलीथिला। माघ मासर थरहर शीत थिला। मोहन साइकेल चलई चलई शीतरे थरी थरी जाऊ थाए। चारिआडे पूरा सुनसान होई जाइथिला। चतुर्पार्श्वरु खाली झिंटिका और रात्रिचर जीव मानकर शब्द शुभुथिला। जेते जहा हेले भी मोहन लगातार साइकेल को चलई जाऊ थाए, काहींकि ना तार सांगर घरठू तांको घर बहुत दूर थिला। एथिरु जानिबा कथा कि मोहन को घरे पहुंचला बेलकू ताकू बहुत समय लागिजिबो। जेउ रास्ता रे मोहन साइकेल चलाउथिला सेही रास्ता पूरा जनशून्य थिला। जहा हेले भी सेही रास्ता रे स्ट्रीट लाइट थिला, किंतु लाइट सबु दूर दूर रे थिला, सेथि पई रास्ता अधा अधा देखा जाउथिला। मोहन साइकेल चलाउथिला सेते बेले तार साइकेल रो संतुलन बिगड़ीबाकू लागिला, किंतु ठीक समय रे मोहन साइकेल को संभाली देला। कोउठी ना कोउठी मोहन तो जानी सारी थिला कोन होइथिबो, किंतु जानिबा पई सी जेते बेले पछकू चाहिला तार चिंताधारा पूरा ठीक थिला। मोहन साइकेल रो पछ चक्का पंचर होई सारी थिला। रागी की मोहन साइकेल रु ओल्हेइला आउ साइकेल को ठेली ठेली आगो को जीवाकू लागिला, किंतु मोहन जानी थिला कि सी एमिति चाली चाली जाई कि घरे पहुंची पारिबनी, काहींकि ना ता घर एबे भी बहुत बाट थिला। किंतु एमिति चाली चाली जीवा छड़ा मोहन पाखरे आउ किछि उपाय नथिला। मोहन साइकेल को गड़े गड़े आगो को जाउ थाए। राती भी बड़ी बड़ी जाउथिला आउ मोहन चाली चाली हालिया होई जाइथिला। मोहन को एमिति चाली चाली बहुत समय होई जाइथिला। ठीक सेतिकी बेले रास्तार टिकी आगरे एक बड़ घर देखिबाकू मिलिला। मोहन भाबिला जदि सी कष्टे मष्टे से घर पाखरे पहुंची जाए बोध हुए ताकू किछि साहाय्य मिली पारे, आउ होई पारे रातीटा पई ताकू सेठारे रहिबा पई अनुमति मिली जिवो। एमिति भाबी भाबी मोहन ता साइकेल को धक्का मारी मारी से घर आड़े जिबाकू लागिला। चाली चाली मोहन जाई से घर आगरे पहुंचिला। से घर आगरे एक बोर्ड मरा जाइथिला जोथिरे लेखा जाइथिला धनुष निवास। एमिति रे तो मोहन को कोउ अजणा घरे रहिबा टिके भी पसंद नथिला, किंतु सी भी कौन करिवो तार तो आवश्यक ही थिला। तापरे मोहन ता साइकेल को चाबी पकेईकी से घरर कबाट आड़े गला आउ कबाट बाड़ेबाकू जाउथिला। सेते बेले ता मुंड पूरा ओलटा होई गला आउ ता आखी आगरे सबु कला कला होई गला। मोहन ता मुंड को धरी कबाट पाखरे थिबा एक सीढ़ी रे बसी पड़िला। सी किछि बुझी पारु नथिला कि हठात ता सह एमिति कोन पई होउची। मोहन ता मुंड को धरी कबाट पाखरे बसी थिला, सेते बेले ता पछ घरर कबाट खोली गला। घर भितर जने बुढ़ा लोक और जने बुढ़ी स्त्री लोक बाहर को आसिले। तांको दुही को देखिकी मोहन संगे संगे उठिकी ठिया होई गला। सेते बेले बुढ़ा लोकटा मोहन को कहिला, कौन हैला पुओ, तमे एठी कौन करूछो? बुढ़ार कथा सुनी मोहन तार सबु समस्या कहिदेला। जहा सुनी से बुढ़ा लोकटी मोहन को कहिला, आमे तो तुमरो साइकेल तो ठीक करि पारिबुनी, आउ जदि तमे चाहिबो राती सारा एठी रही पारिबो। सेही समय रे मोहन पाखरे आउ किछि उपाय नथिला। सेथिपई से बुढ़ार कथा सुनी घर भितर को गली गला। घर भितरटा पूरा अंधार होइथिला। मोहन को ठीक से देखा जाउ नथिला। घरर झरका सबु खोला थिबारु
ମୋହନକୁ ଭୀଷଣ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା। ମୋହନକୁ ଶୀତରେ ଏମିତି ଥରୁଥିବାରୁ ଦେଖି ସେ ବୁଢ଼ୀ ଜଣକ କହିଲା କି, ଆରେ ପୁଅ, ତମେ ତ ଶୀତରେ ପୁରା ଥରୁଛ, ଚାଲ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ, ମୁଁ କମଳ ଦେବି, ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିବ। ସେ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା କାଠୁଅ ଶୀତରେ ମୋହନକୁ ବୁଢ଼ୀ କଥା ଠିକ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ସହ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋହନ ରୁମ୍ ଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲା, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ତା ନଜର ଏକ କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା 2 ଫଟୋ ଉପରକୁ ଗଲା। 2ଟା ଫଟୋ 2 ଜଣଙ୍କ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କର ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଫଟୋରେ ଫୁଲମାଳ ଝୁଲୁଥିଲା। ମାନେ ସେ ଦୁହେଁ ମରିସାରିଥିଲେ। ମୋହନ ଭାବିଲା ଏହି ଘରରେ କେହି ହୋଇଥିବେ। ତାପରେ ସେ ଯାଇ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବୁଢ଼ୀ ମୋହନ ପାଇଁ ବିଛଣା କରିଦେଲା, ଆଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ପ୍ରଥମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତ ମୋହନ ଏମିତି ବିଛଣାରେ ଗଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ନିଦ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋହନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା, ତାକୁ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତିକି କିଏ ତା ଆଖପାଖରେ ଚାଲୁଛି। କାହିଁକି ନା ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ହିଁ ସେ କାହାର ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରୁଥିଲା। ମୋହନ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଲିଲା, ଦେଖିଲା 2 ଜଣ ଲୋକ ତାର ଏପଟେ ସେପଟେ ବୁଲୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋହନ ବିଛଣାରୁ ଉଠିକି ବସି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋହନ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା, ସେ ଡରିକି ତା ମୁଣ୍ଡ କାମ କରିଲାନି। କାହିଁକି ନା ସେ 2 ଜଣ ଲୋକ ସେହି ଲୋକ ଥିଲେ ଯାହାର ଫଟୋ ଫୁଲମାଳ ସହିତ କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା କେମିତି ହେଇପାରିବ? ମୋହନ ଏହି କଥା ଭାବୁଥିଲା ହିଁ ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଲୋକ ମୋହନକୁ କହିଲା, ଯଦି ତମେ ବି ଆମ ପରି ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନ ତ ଚାଲିଯାଅ ଏଇଠୁ, ନହେଲେ ମରିଯିବ। ପ୍ରଥମେ ତ ମୋହନ ଭାବିଲା ଏସବୁ ତା ସହ ମଜାକ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତା ଆଖି ସେ ଦୁହିଁ ଲୋକଙ୍କର ପାଦ ତଳକୁ ଗଲା, ସେ ଜାଣିଗଲା ଏହା ମଜାକ ନୁହଁ, ଏ ସତ କଥା। କାହିଁକି ନା ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳଠୁ 2 ଫିଟ୍ ଉପରେ ଥିଲା। ସେ 2 ଲୋକ ପବନରେ ଉଡ଼ୁଥିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖିକି ମୋହନକୁ ତ ସାହସ ହେଉନଥିଲା କି ସେ ତାଙ୍କ ସହ କେମିତି କଥା ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁହେଁ ମୋହନକୁ କିଛି କରୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋହନ ବହୁତ ସାହସ ବାନ୍ଧି ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କହିଲା, ଆପଣମାନେ କେମିତି ମରିଥିଲେ? ତାଙ୍କ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କହିଲା, ଆଜିଠୁ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମେ ବି ତମ ପରି ଏହି ଘରକୁ ରାତିରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଆମେ ଦୁହେଁ ଜାଣିନଥିଲୁ କି ସେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଭୂତ ବୋଲି। ଆଉ ସେ ଦୁହେଁ ଆମକୁ ଶୋଇବା ସମୟରେ ମୁହଁରେ ତକିଆ ଚିପିକି ମାରିଦେଲେ। ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ତମେ ଏଇଠୁ ପଳାଅ, ନହେଲେ ତମେ ବି ଆମ ପରି ମରିଯିବ। ତାଙ୍କ ଦୁହିଁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ମୋହନକୁ ପୁରା କାହାଣୀ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ସେ ଖଟରୁ ଉଠିକି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦୁଆର ଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଥର ମୋହନର ଆଖି ସେ 2 ଲୋକଙ୍କ ଫଟୋ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ଆଉ ସେ ସେଠାରେ ଯାହା ଦେଖିଲା, ସେ ଦେଖିକି ହିଁ ତାର ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ଜୋର ଜୋରରେ ଧକ୍ ଧକ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ନା ସେଠାରେ ସେ 2 ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏକ ତୃତୀୟ ଲୋକର ଫଟୋ ବି ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ସେ ଫଟୋ ଆଉ କାହାର ନୁହଁ, ବରଂ ମୋହନର ହିଁ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଫଟୋରେ ବି ଫୁଲର ମାଳ ଝୁଲୁଥିଲା। ମୋହନ ଏବେ ଜାଣି ସାରିଥିଲା କି ଆଗକୁ ତା ସହ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ସାହସ ଭାଙ୍ଗିଲାନି, ଆଉ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କବାଟ ଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମୋହନ କବାଟ ଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲା ହିଁ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଘରର କବାଟ ଯାହା ଟିକିଏ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲା ଥିଲା, ତାହା ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଲକ୍ ହୋଇଗଲା। ସେତିକି ବେଳେ ମୋହନକୁ ତା ପଛରୁ ଶୁଭିଲା, ଏବେ ତ ସକାଳ ହୋଇନି ପୁଅ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୋହନ ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ଚାହିଁଲା, ତା ଆଖି ଖୋଲା ହିଁ ଖୋଲା ରହିଗଲା। କାହିଁକି ନା ତାଠୁ କିଛି ଦୂରରେ ସେହି 2 ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚେହେରା ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ମୋହନ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶୁନଥିଲା କି ସେ ଏବେ କ'ଣ କରିବ। ଯେମିତି ବି ହଉ ସାହସ ବାନ୍ଧି ମୋହନ କବାଟର ଲକ୍ ତ ଖୋଲିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କବାଟ ଖୋଲିଲାନି। ବୋଧ ହୁଏ କବାଟ ବାହାର ପଟୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ସେ 2 ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋହନ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସେ କବାଟ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଖୋଲିଗଲା। ମୋହନ ବାହାରେ ଦେଖିଲା ସେ 2 ଫଟୋବାଲା ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୋହନ ନା ପଛକୁ ଦେଖିଲା ନା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲା। ସାଇକେଲକୁ ଛାଡ଼ି ସିଧା ତା ଘର ଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତା ଘର ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଲା।
ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେଦିନ ମୋହନର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ କିଏ ଥିଲେ ତାକୁ ଏବେ ବି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କାହାଣୀ। ଯଦି ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ନାରାୟଣ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବି ଏହିପରି ଭାବରେ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ଓ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।